Olá, alunos e alunas de C30. Para esta semana do dia 27 a 31 de julho, nós temos um texto que vai falar sobre uma entrevista para emprego, trabalho ou emprego. El momento de la verdad. A la hora de enfrentarse a una entrevista de trabajo, hay que mantener la cabeza fría y ser honesto en las respuestas. Llegué al Departamento de Recursos Humanos en la segunda planta con 10 minutos de antelación. Me gusta ser puntual. No hay que hacer esperar a los demás, me decía mi madre, pendiente del reloj. La señora Domínguez me recibió con una amabilidad. Luis Fernández, ¿verdad? Siéntese, por favor. Era mi tercera entrevista. Sabía que buscaban un perfil como el mío, pero no estaba seguro de poder conseguirlo. Igual esta vez tenía suerte. Siempre me había atraído trabajar en una multinacional. Las posibilidades de promoción y las condiciones económicas me parecen mejores. Nos ha llamado la atención su currículum. Carece de experiencia, pero su formación es impecable. De nuevo, las alarmas se encendieron. Experiencia. Ese era el problema. Con 28 años y una carrera terminada, ¿cómo iba a tener experiencia? El máster en Estados Unidos había sido duro. 2 cursos en aquel magnífico campus, estudiando sin parar y preparando el proyecto de investigación en inglés, con lo mal que se me dan los idiomas. ¿Qué sabe de nuestra empresa? Ahora es cuando tenía que hablar de mi motivación, de mi entusiasmo por el trabajo en equipo y del gusto por la labor bien hecha. Las primeras impresiones son las que cuentan. Una actitud positiva es fundamental. No hay que ponerse nervioso. Todos los buenos consejos se agolpaban en mi cabeza. No hables demasiado, ni demasiado poco. Muchas gracias, señor Fernández. Estaremos en contacto. No salí muy contento. Los demás candidatos estaban seguramente más preparados. No habrían titubeado en la respuesta. No debería haber sido el primero en extender la mano, aunque temía parecer descortés al entrar en su despacho sin saludar. Me miraba tan fijamente a los ojos que no podía concentrarme en la pregunta. Y de ello dependía mi futuro, un contrato, el salto al mercado laboral. Bom, gente, agora as perguntas sobre esse texto. Observa a imagem da esquerda. Que hacen? Por quê? 2. El pequeño grupo comenta el significado del título del texto. El momento de la verdad. Que experiências semelhantes habéis tenido? Nessa número 2, caso vocês já tenham feito alguma entrevista para estágio, alguma experiência que tenha sido semelhante a essa. Depois, atividades para depois de ler o texto, porque nas primeiras 2 elas são respostas pessoais, né? Não tem uma resposta totalmente correta, é a impressão que vocês têm sobre o texto que vocês leram. Resume em 3 linhas a informação principal do texto. Qual é o objetivo desse texto? Qual é a informação principal? 2. Decide com tu companheiro se as seguintes frases são verdadeiras ou falsas e por quê. Só colocar se é verdadeiro ou falso não precisa justificar o porquê. La señora Domínguez trabaja en un negocio familiar. Luis Fernández no hace preguntas ni contesta en la entrevista, solo piensa. Luis Fernández no ha desempeñado antes ningún trabajo. La señora Domínguez da consejos sobre el futuro. 3. A la hora de enfrentarse a una entrevista de trabajo, hay que tener en cuenta ciertas recomendaciones. Recorre las que aparecem no texto. Quando a pessoa vai fazer uma entrevista de trabalho, o que é importante que ela faça, que ela tenha? Então, vocês vão buscar essas 4 informações no texto. E por último, responder essas perguntas. Contesta as seguintes perguntas. Que personagens se mencionam no texto? Né? Os personagens que são mencionados no texto. Que razões tem Luis para preferir trabalhar nesta empresa? Por que ele quer trabalhar nessa empresa e não em outra? Quais são os motivos, as razões? Quantas vezes se ha apresentado Luis a uma oferta de trabalho? Né? Quantas vezes ele foi a uma entrevista de trabalho?
Que autoevaluação hace Luiz depois da entrevista? Depois da entrevista, ele fica avaliando como é que ele foi, o que ele poderia ter feito, o que ele fez, o que ele não fez, como é que é essa autoavaliação que ele faz. Então é isso. Espero que estejam todos bem, se cuidem, fiquem em casa e até a próxima.